تو یہ تو ویسے یہ سائنٹیفک جو بھاشن ہے جو آج کی جو میری طرف سے، یہ تو بس ایک بہانہ ہے کہ میں یہاں پہ آپ سب لوگوں کو یہ بتا سکوں کہ آپ سب لوگوں کا کیا ہے، یہاں پہ اردو ڈپارٹمنٹ ہے کافی دیر سال، لیکن ہندی ڈپارٹمنٹ اور سنسکرت ڈپارٹمنٹ ایران میں نہیں ہے. اور اگر ہم ہندوستان کے پورے ساہتیہ کو پھنا پھلٹ کر کے ہم دیکھیں تو شاید ایران اور ہندوستان جیسے کامن ہیریٹیج شاید پورے دنیا میں نہیں ہے. اسی لیے ہم سب لوگوں کا فرض ہوتا ہے کہ سنسکرت ڈپارٹمنٹ، ہندی ڈپارٹمنٹ اور سنسکرت کے جو کیا ہوتا ہے ریسرچ سینٹر ہوتا ہے تو یہاں پہ ہونا ضروری ہے. یہ میری دلی خواہش ہے کہ اگر ایسا کسی دن ایسا ہو تو کتنا اچھا ہوگا. کیونکہ جب چندر من کھائی تھے، جب رامائنہ کو اورنگزیب کے زمانے میں کیا ہے، جب منظوم فارسی میں جب ترجمہ کیا تھا اور عبدالقادر بدایونی، پھر اس کے بعد سعد اللہ مسیح پانی پتی، پھر گردھار داس، پھر امانت لال رائے لال پوری، پھر منشی رام داس، امر سنگھ، امر پرکاش جو ڈاکٹر اظہر دہلوی اس کو بھی کیا ہے وہ تصحیح کیا تھا. جب اس زمانے میں اس طرح کی باتیں اور فارسی میں ان کا جو اتنے کنیکشن ہوتا تھا، تو آج کل کیوں اس طرح کے کنیکشن نہیں ہو چکا ہے، اور اگر ہے کیوں اتنا کم ہوتا ہے. تو ہم سب کو پتا ہے کہ اورنگزیب کے زمانے کے اندر جو ہے عصبیت کتنے حد تک پہنچ چکے تھے، لیکن پھر بھی چندر من کھائی جو ہے اس کو کیا ہے رامائنہ کو کیا ہے ترجمہ کر دیتا ہے، اس کا نام نرگسستان رکھ دیتا ہے. تو اسی کے حساب سے تو میرے حساب سے مجھ جیسے کو فرض ہوتا ہے کہ اس کو کیا ہے فروغ چڑھانے کی. اب ڈاکٹر راجیش سرکار سمے کا انداز مجھے بتا دیجئے کہ سمے میرا کتنا ہی ہوگا، اس کی کچھ حکمت الہی کے حصہ جو ہے 8:15 تک ہے. آپ حکمت الہی پر کچھ پرکاش ڈال دیں میڈم. جی اب اسی بیکگراؤنڈ اور پس منظر 30 منٹس اب اسی بیکگراؤنڈ اور پس منظر کا جی 30 منٹس ہیں آپ کے پاس، آپ کے لیے. جی اب حکمت الہی کی کچھ حصے کو انتخاب کر کے پہلے اس کا منترا کو پڑھ لوں گی. اس کے بعد جو فارسی سے اس کا جو کمپیریٹیو کریٹیزم ہو چکا ہے، خاص کر کے عطار نیشابوری کے ساتھ، مختار نامہ عطار نیشابوری، سب سے پہلے میں آپ سب لوگوں سے شمع مانگنا چاہتی ہوں اگر میرے سنسکرت پڑھتے وقت کے اچارن جو ہے تھوڑا سا گڑبڑ ہوتا ہے، لیکن کوشش کروں گی کہ اچھے طریقے سے منتر کو پڑھ سکوں. اوم ایشاواسیا میدھم سروم یتکینچ جگتیام جگت تین تیکتین گونجیتا ما گردہ کسیہ سویدھم دھنم. اس کا فارسی ترجمہ کو میں نے ایسا دے دیا ہے. ابھی میں دیکھ رہی ہوں کہ گروجی ڈاکٹر عباس فارسی کے اسکالرز بھی یہیں پہ ہمارے سامنے ہیں، تو فارسی کے اس کا جو انواد جو میں نے لکھ لیا ہے، اور خاص کر کے جب ڈاکٹر جلال نائینی جب سر اکبر اپنشاد کو ترجمہ اور انواد کرنے کی کوشش کی، اور اس زمانے میں کیا ہے ڈاکٹر تارا چند، اور جس وقت ڈاکٹر جواہر لال نہرو ہندوستان کے منسٹر تھے، اور ابوالکلام آزاد جو ایجوکیشنل منسٹر بھی رہا تھا، اور ہمارے ایمبیسڈر پرانے زمانے کے ایمبیسڈر ڈاکٹر انصاری بھی موجود تھے، اور رادھا کرشنن جو اس زمانے بھی تھے. تو کیا ہے کہ سر اکبر جو ہے اس زمانے میں ان کے سامنے وموچن ہو گیا تھا. تو لیکن کیا ہے کہ اس کے اندر جو ہے کچھ ایسی بات ہوتی ہے، تو میں نے اس بات کو مد نظر رکھ کے کچھ ایسے اس کی انواد کو ڈاکٹر راجیش سرکار کے تھرو سے ایسا اس کو انواد کرنے کی کوشش کی، تاکہ شاید سب لوگوں کو اس سے بہتر کیا ہے نتیجہ حاصل ہو. ہمیں کائنات چھ ایستا و چھ پویا در
صاحب عالم پنهان است. صاحب جهان ظاهر است و عالم در او نهان. آنچه که صاحب نام و صورت است از صاحب کائنات پدیدار گشته. پس به آنچه از عالم مادی که دل بسته ای و یا به آن تعلق خاطرداری امیدوار باش که هرچه هست و هرچه ماند تنها اوست. اب یہاں سے میں نے ایک ادھارن دیا ہے استاد ابو علی دقاق جو صدی چہارم سے ان کا تعلق رکھتا ہے. ایگزیکٹلی اس کا شعر جو فارسی میں ہوتا ہے اسی کو میں نے اسی ایشوواسی اپنشد جو پہلا منتر ہوتا ہے اس کے ساتھ کمپیئر کیا ہے. شهر و وطن جان ز جهان بیرون است. شهر و وطن جان ز جهان بیرون است و از هرچه مثل زنی از آن بیرون است. این راز نهفته از نهان بیرون است، یعنی که خدا از دو جهان بیرون است. جانها ز حق است و حق ز جهان بیرون است. آن با نقط است و نقطه ز آن بیرون است. اب یہاں پہ اگرچہ کہا جاتا ہے کہ جو منترا ہوتا ہے، جو شروتی ہوتا ہے، جیسے جو ہولی بک ہوتا ہے، تو اس کو کیا ہے کہ وہ کیا ہے جیسے ہمارے قرآن جو ہے وہ دو خدا کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن کیا ہے کہ کچھ ایسے جو کھوی ہوتا ہے قرآن کو مد نظر رکھ کے ان سے کیا ہے کافی آپ نے شعر و شاعری سے کیا ہے وہ اقتباس اور اس کو کیا ہے تاثیر جو ہے آپ نے شاعری سے کیا ہے وہ کافی اچھے انداز میں کیا ہے وہ لیا ہے. اب یہ اس کے ساتھ کمپیئر تو نہیں کر سکتے قرآن کو. قرآن ایسی کتاب ہوتی ہے کہ آپ کسی بھی کتاب کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے، لیکن کیا ہے کہ کچھ لوگ اس کو پڑھ کے کیا ہے کہ اپنے گیان کو کیا ہے اور کیا ہے پروگریس کی طرف کیا ہے ڈال کر سکتے ہیں. جیسے اوپنشد کو اگر آپ کسی چیز پہ کمپیئر نہیں کر سکتے، لیکن اس کو پڑھ کے آپ کیا ہے کہ آپ کے اندر جو ہے اور گیان اور وگیان مونوتھیزم اور توحید میں کیا ہے آپ کو کیا ہے وہ مل جاتا ہے. کوئی ایسا راستہ مل جاتا ہے اور اسی راستہ میرے حساب سے کیا ہے امن و شانتی اور صلح کی طرف سے ہوتا ہے. اور ایک ایسا منترا جو ہے آپ کو شیئر کرنا چاہتی ہوں. تدے جتی تھنے جتی تھدھوڑے تدونتی کدے تدنترسیا سروسیا تدو واحتہ. اب اس کا اچارن، اس کا جو انواد اور اس کا جو فارسی سے اس کا جو انواد ہو چکا ہے سب سے پہلے میں پڑھنا چاہتی ہوں. و متحرک همان آتماست و نامتحرک همان، دور همان آتماست و نزدیک همان، و اندرون همان آتماست و بیرون همان. مطلب جو بھی ہے سب آتمن ہوتا ہے، جو بھی ہے سب وہی ہے اور وہی ہے جو سب ہے. اور مختارنامے عطار 61 شعر میں یہ آ چکا ہے. جانا دائم میان جان بودی تو، بر خلق نه پیدا نه نهان بودی تو. در کون بسوختیم و خاکستر آن، دادیم به باد و در میان بودی تو. اب کیا ہے کہ یہی سیم چیز جو سنسکرت میں آ چکی ہے وہی تو ہمارے کبھی عطار نیشابوری جو ڈاکٹر گروجی ڈاکٹر عباس استاد ڈاکٹر عباس بھی ضرور رباعیات خیام میں بھی کافی ان کو کیا ہے وہ جانکاری ہے، وہ ضرور اس کے بارے میں بھی کافی آرٹیکل لکھ چکی ہے. وہ جانتے ہیں کہ وہ خیام کی تفرید اور خاص کر کے توحید کے راستے میں کیا ہے کافی کچھ لکھ لیا ہے. تو اسی کے حساب سے جس کا انواد کو جو میں نے جو دیکھ لیا، جس کا ڈسکرائب کو جو میں نے دیکھ لیا، اسی کے حساب سے اس رباعیات خیام کو اس کے ساتھ جوڑ دیا. ایک حصہ اور حکمت الہی سے یستو سروانی بھوتانی، یستو سروانی بھوتانی آتمنی ایو انوپشیتے سروبھوتشو چ آتمانم
تتوناوی جو گو پستی. سپاس خدا را که اول است و چیزی پیش از او وجود ندارد، آخر است پس از او موجودی نخواهد بود. چنان آشکار است که فراتر از او چیزی نیست، چنان مخفی و پنهان است کہ مخفی تر از او یافت نمی شود. اگر پارسی جاننے والے اور فارسی اسکالرز کو اگر سر اکبر ڈاکٹر جلال نائینی کی کتاب کو اگر نزدیک سے دیکھ لیا ہوگا تو اگر اسی فارسی جو میں نے انواد کیا ہے اور ڈاکٹر راجیش سرکار کو بھی اس کو کیا ہے وہ ہندی اور اردو میں کیا ہے ہم نے مل جل کر کے اس کو کام کیا ہے، اگر اس کو اس کے ساتھ جو ہے اگر آپ کمپیئر کرنے کی کوشش کریں تو اس میں اور اس میں اتنا ہی فرق ہوتا ہے کہ یہ ڈاکٹر جلال نائینی وہ اپنے زمانے میں کیا ہے جو سنسکرت جو اصلی شبد ہوتے تھے اس کو کیا ہے ڈسکرائب کرنے کی کوشش نہیں کی ہے، مطلب لاسٹ میں کیا ہے کچھ ایسی شبد کوش دیا ہے لیکن اس شبد کوش کے اندر جو ہے وہ ڈسکرائب نہیں ہے، جتنا اگر آج کے زمانے میں کوئی بھی اسکالر جو ہے اس کے بارے میں کچھ کیا ہے کمپیئر کرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں یا کچھ کہنا چاہتے ہیں تو شاید کیا ہے کہ ان کو کیا ہے تھوڑا سا دقت ہوتی ہے. خدا کرے کہ ایسا ہم کو وقت مل جائے اور خدا ہم کو ایسی طاقت دے کہ ہم ایسے کمپیریٹیو کرٹیزم کا جو اپنشد کی جو حصہ ہوتا ہے جو ڈاکٹر جلال نائینی نے اس کو ترجمہ کیا ہے اس ترجمے کو کیا ہے دوبارہ کیا ہے کہ آج کے فارسی میں خاص کر کے جو ابھی تہران میں اور ایران میں جو فارسی جو بولی جاتی ہے تو اسی کے انداز میں اس کو کیا ہے دوبارہ انواد کرنے کی کوشش کریں. اب عطار کا ایک شعر اور سنانا چاہتی ہوں. اب دل گفته که ما چون قطره‌ای مسکینیم در عمر کجا کنار دریا بینیم. آن قطره که این گفت چو در دریا رفت فریاد برآورد که ما خود اینیم. ایگزیکٹلی جو دارا شکون ہے قطرے کو کیا ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ قطرے اپنے آپ کو کیا ہے کہ چھوٹا سمجھ لیتا ہے اور جب مہاساگر میں کیا ہے وہ ڈوب جاتا ہے اور اس کے پاس چلے جاتا ہے تب پتہ چل جاتا ہے کہ کیا چیز ہے اور اس کا اصل کیا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی عطار نیشابوری جو ہمارے فارسی کوی ہے انہوں نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ انسان جب اپنے آپ کو نہیں پہچانتے ہے وہ اپنے آپ کو ایک بندو کی طرح بندی کی طرح سمجھ لیتا ہے، ایک پوائنٹ کی طرح سمجھ لیتا ہے، لیکن اس کو نہیں پتا ہے کہ یہ پوائنٹ جو ہے جو بالکل شونیہ ہوتا ہے لیکن کیا ہے کہ وہ بالکل اسٹارٹ ہوتا ہے کیونکہ اسٹارٹ شونیہ سے ہوتا ہے. اسٹارٹ کیا ہے وہ کم سے شروع ہوتا ہے، چھوٹی سی چیز سے شروع ہوتی ہے. یہی سیم کہانی جو عطار نے کیا ہے، سیم سوچ جو ہے سوچ وچار جو ہے سدھ اور بدھ جو ہے ایگزیکٹلی دارا شکو نے کیا ہے. اور دارا شکو جب فلسفے اسلامی کو کیا ہے وہ اچھے طریقے سے پڑھنے کی کوشش کی، اس کو پڑھانے بھی کوشش کی استادوں کے حساب سے کیا ہے استادوں نے ان کو کیا ہے وہ پڑھایا، تبھی تو ان کے دماغ میں یہ آ گیا کہ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہے، حالانکہ کچھ ایسے باتیں جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے شاید وہ کمپیئر نہیں کر سکتے لیکن کچھ ایسے باتیں ہوتی ہے خاص کر کے اپنشد میں جو ہمارے مہا گرو آچاریہ علامہ طباطبائی نے یہ کہا تھا کہ جب میں اپنشد کو پڑھ لیتی ہوں مجھے کیا ہے مونوتھیزم کی سگندھ جو ہے محسوس ہوتی ہے. تو اسی لیے تو شاید انہوں نے بھی اس طرح کی بات کو کیا ہے وہ محسوس کیا تھا، تبھی تو انہوں نے دارا شکو نے اپنشد کو ترجمہ کیا. اور اتنے دارا شکو کے زمانے میں کتنے گزرتے زمانے میں کیسے گزر گیا تھا لیکن اب بھی کیا ہے دیوار ہوتی ہے. اور دیکھیے کہ جب کسی کتاب یا کسی موضوع یا خاص کر کے جب خدا سے کسی چیز میں کنیکٹ ہوتا ہے تو کیونکہ وہ بالکل سچ ہے جو ستیہ ہوتا ہے اور سچائی کی طرف سے ہوتا ہے اور سچائی کے مارگ میں انسان کو لے کے جاتا ہے، وہ اتنے سمے گزرتے ہوئے بھی کیا ہے تب بھی کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے تاکہ اس کی طرف دھیان دے اور اس کی طرف جو ہے اسی کے راستے پہ جاننے کی کوشش کرے. میں ڈاکٹر راجیش سرکار سے بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں تہہ دل سے، اور اس کو بھی ہاردک شبھ کامنائیں دینا چاہتی ہوں کیونکہ حکمت الہی صرف میری طرف سے میرے ساتھ نہیں، ہم دونوں مل کر کے اس کتاب کو
सर अंजाम में पहुंचा दिए हैं। तो इसीलिए उसको भी क्योंकि वो हमारे लंदन अकेडमी ऑफ इरानियन स्टडीज का एक उज़्व होता है, वो भी इसी अकेडमी में क्या है, वो काफ़ी इनको अच्छे तरीके से जानते हैं। हम दोनों मिलके हिकमत इलाही को क्या है सर अंजाम और अंत में पहुंचा दिया। और अगर उसके अंदर कोई खामी ज़रूर तो होती होगी तो आप सब लोग हमको क्षमा कर दीजिए। और मुझे बहुत उम्मीद है कि अगर कोई इस किताब को पढ़ ले, अगर इसके बारे में अगर कोई नक़द या कोई इस तरह की बातें अगर हो तो हमको क्या है बता सके कि हम अगर आगे जो किताब, अगली किताब जो आने वाली है इंशाल्लाह, जिसका नाम है हिकमत मीनवी, केन उपनिषद के बारे में है, और वो भी सेम इस तरह जैसे हमने इसी ढंग से क्या है इसको शुरू की है, तो उसी के ढंग से क्या है केन उपनिषद भी आने वाली है, और वो भी लंदन अकेडमी ऑफ इरानियन स्टडीज की तरफ से छपने वाली है। तो बस अगर कोई प्रश्न है या अगर कोई बात आप पूछ सकते हैं, मेरे हिसाब से डॉक्टर आप सब लोगों के लिए शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। शुक्रिया। अगर आप में से कोई लोग प्रश्न पूछना चाहें तो कृपया ये चैट बॉक्स में जा करके वहाँ रेज हैंड का एक ऑप्शन है, वहां से आप हाथ उठाएं और जी प्रश्न पूछ सकते। आप डायरेक्ट अपना माइक अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं, कुछ पूछना है किसी को तो। मैम सर नमस्कार जी सर, ये हिकमत इलाही और ईशावास्य उपनिषद क्या एक साथ बार अपने नाम का उल्लेख कर दें। जी मैं डॉक्टर अरुण आचार्य राजस्थान से। जी सर हिकमत इलाही और ईशावास्य उपनिषद ये दोनों जो ग्रंथ हैं, इनका एक ही बुक में अनुवाद सहित हमें मिलेगा या अलग अलग मिलेगा? ये राजेश जी ये हिकमत, ये ईशावास्य उपनिषद का नाम जो फारसी में हमने जो नाम रखा है, इसका नाम है हिकमत इलाही। हिकमत इलाही वही तो ईशावास्य उपनिषद है जो डिस्क्राइब फारसी में है, न्यू फारसी में, और हिंदी और उर्दू इसके साथ भी अनुवाद और डिस्क्राइब है, न सिर्फ अनुवाद बल्कि डिस्क्राइब है, और कंपैरेटिव क्रिटिसिज्म है। अत्तार निशाबुरी, नहजुल बलागे और अल्लामा तबाताबाई के साथ जो जितने भी तफसीर अल मीज़ान के साथ, इसके साथ कंपैरेटिव क्रिटिसिज्म। और ये हमें अगर लेना हो पढ़ने के लिए तो हमें किस माध्यम से मिल सकता है, यह भी बताने की कृपा करें। जी अभी तो अकेडमी, लंदन अकेडमी ऑफ इरानियन स्टडीज जो है इसकी पब्लिशर तो वही है, तो उनसे मंगवाना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह जैसा ही मिल जाए तो मैं जरूर आप सब लोगों के लिए इंशाल्लाह पहुंचा देती हूँ। जी धन्यवाद। राजेश जी, इस पर कुछ प्रकाश डाल सकते हैं? राजेश जी कुछ प्रकाश डाल सकते हैं? कहाँ जी मैं कुछ बोल सकता हूँ? जी अरफात खान साहब बोलें। जी अरफात खान साहब बोलें। अस्सलाम वालेकुम मैडम, मेरा नाम अरफात खान है, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। आपका लेक्चर सुना बहुत ही अच्छा। जी मैम, आपका लेक्चर बहुत अच्छा था, बहुत इंफॉर्मेटिव था। कुरान शरीफ में कहीं जिक्र है कि बहुत पैगंबर, बहुत सी बातें और मजहबों में भी आई हैं, तो ये आप कुछ पॉइंट ब्रॉडली बता सकती हैं? क्योंकि एज अ ले पर्सन मुझे बहुत ज्यादा पता नहीं है, लेकिन कुछ चूंकि आप कंपैरेटिव साइंसेज में हैं, कंपैरेटिव रिलीजन में हैं, तो कुछ इसको अगर प्रकाश डाल सके तो हम आपके आभारी रहेंगे। तो ये जो आपने जो पहला जो सवाल का जो पहला हिस्सा था, जो प्रश्न आपने जो पहला हिस्सा जो आपने बता दिया था, दोबारा इसको दोहरा सकते हैं प्लीज? जी, कुरान शरीफ में कहीं पे जिक्र है कि हमने और भी नबी दूसरे जमीनों में भेजा है, तो क्या ये कह सकते हैं कि दारा शिको को जो इशारा था, जो उपनिषद ने ट्रांसलेशन किया, ये हम कह सकते हैं कि जो और जो नबी वगैरह जो हैं, राम और कृष्ण वगैरह, क्या ये भी नबी थे और उपनिषद क्या उस समुद्र में से एक मणि है? देखिए इसके बारे में, क्योंकि मैं धार्मिक आचार्य नहीं हूँ, तो इसके बारे में मुझे इतना सा ये बिल्कुल मतलब डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ। लेकिन क्या है कि इस बात को मैं जरूर ये कह सकती हूँ कि दारा शुकू
उस जमाने में क्या है उपनिषद को इसीलिए इन्होंने चॉइस किया था क्योंकि उपनिषद के अंदर जो है कुछ ऐसे हिस्से होता है कि वो ज़ात मुतलक और खुदावंद जो एक होता है, देखिए कुछ ऐसी जगह से होता है कि तो केन उपनिषद में भी ऐसा होता है कि वो जो आत्मन होता है, जो ब्रह्म होता है, तो वो ना चल सकता है, मतलब अजन्मा है और अनंत है, ना किसी ने उसको जन्म दिया है, ना क्या है वो चल सकता है, ना देख सकता है, ना चलता, ना सुनता, ना कहता, ना ये सब बातें जो है वो इन्होंने क्या है कुछ ऐसे पॉइंट जो है इस्लामिक फिलॉसफी के हिसाब से इन्होंने किया है वो पा लिया है, तभी तो इन्होंने क्या है 50 इस्लामिक पॉइंट जो कंपैरेटिव क्रिटिसिज्म होता है तो उसको किया है तर्जुमा करने की कोशिश की। यही तो इसको हमारे दारियुश शाइगान जो इरफान इस्लामी और इरफान हिंदुइज्म और इरफान इस्लामी के साथ जिन्होंने दारियुश शाइगान, हमारा एक स्कॉलर है ईरानी जो अपने पीएचडी को फ्रांस में इन्होंने वो ख़त्म किया था, वो एजुकेशन किया था, तो उनकी जो थीसिस है इसी के बारे में होता है कि मजमा उल बहरैन के बारे में इन्होंने काफ़ी कुछ बात कह चुकी है। और यही पॉइंट जो कंपैरेटिव पॉइंट जो होता है तो इन्होंने क्या है ज़रूर उसके अंदर जो है कोई कंपेयर किया है जो मोनोथीज़्म और तफरीद और तौहीद के बारे में, तभी तो इन्होंने क्या है वो बता दिया है। बाकी जो धर्म जो आचार्य होता है तो शायद आपको इस चीज के बारे में आपको बेहतर कुछ बता सके। नहीं मैम, मैं आप बात खत्म करना चाहूंगा। इट रैंग अ वेरी साउंड वेल, लाइक जैसे कि कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, यही बात जो आपने कही थी वही भावना मैं ग्रैस्प करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रकाश डालने में। शुक्रिया आपसे, शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया वालेकुम। जी। अन्य कोई नहीं? आयुष अंजनी वाराणसी से कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? मैम प्रणाम, आदाब आपको। मैं आयुष वाराणसी से काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पूछना तो नहीं चाह रहा, लेकिन आपका जो व्याख्यान मुझे अत्यंत अच्छा लगा, बहुत मतलब प्रिय लगा, प्रियकर लगा, रुचिकर लगा। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतना समय निकाल कर कुछ हम लोगों को भी ज्ञान प्राप्त कराया है। बस कुछ प्रश्न है आपका आयुष जी? जी नहीं सर, जी नहीं। ठीक, शुक्रिया, धन्यवाद। आप सब लोग तो जरूर संस्कृत स्टूडेंट होंगे या आप ये सब यहाँ पे जो जी मैम, जी तो मैम। आप सब लोग मुझे क्षमा कर दीजिए अगर मेरे उच्चारण में और तलफ़ुज़ में कोई दिक्कत हो तो आप मुझे माफ कर दीजिए। नहीं मैम, आप हम लोग की पूजनीय है। ठीक। अन्य कोई कुछ पूछना हो किसी को? जी, जीनत कैफी जी बोले, अपना माइक अनम्यूट कर लें, बोले। सलाम आप सबको। कैन यू am I audible sir? जी बोले जीनत जी बोले। सर मैं मैम से पूछना चाहती थी कि ये जो हमारा इंडियन फिलॉसफी है, इस हिंदू मिस्टिसिज्म और इस्लामिक मिस्टिसिज्म, इसको क्या हम सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस के पर्सपेक्टिव से रिसर्च इस पे किया जा सकता है, या ये बिल्कुल ही एक ऑल टुगेदर ऑलरेडी डन सब्जेक्ट है? तो मैं ये जानना चाहती थी क्या पॉसिबिलिटीज और स्कोप है, प्रोस्पेक्ट्स हैं इस फील्ड में, इस्लामिक मिस्टिसिज्म में और हिंदू मिस्टिसिज्म में। जी, ये मेरे हिसाब से तो अगर आपने दारा शुकूक के मजमा उल बहरैन को आपने पढ़ चुका होगा तो आपको भी ये अंदाज लग जाता है कि तो इसी के हिसाब से कुछ मिस्टिसिज्म और नास्टिसिज्म को क्या है, जैसे मजमा उल बहरैन को जो हमारे दारियुश शाइगान को फारसी में इन्होंने क्या है वो उसके बारे में काम किया था, थीसिस लिखा था, कुछ ऐसे पॉइंट कंपैरेटिव पॉइंट जो है आप उठा सकते हैं। जैसे लेकिन क्या है कि फिर भी क्या है कि बहुत ये जो इस तरह की जो कंपैरेटिव क्रिटिसिज्म होता है तो बहुत बड़ा क्या है कि वो अटेंशन की ज़रूरत होती है। मतलब
बहुत सारी किताबें को खास करके बहुत सारी चीज को देख करके मद्देनजर रख के मर्यादा संस्कृति और सब कुछ को मद्देनजर रख के तब तो क्या है कंपैरेटिव क्रिटिसिज्म हो सकता है, तकाबुली मुताला हो सकता है। जी मैम शुक्रिया। मैम जहाँ तक मेरा बहुत सारे मुताले के बाद, स्टडी के बाद, पढ़ने के बाद बहुत सारे आचार्य गुरुओं के साथ जो है वो, क्योंकि मेरे हिसाब से दारा शुकू अचानक जो है उनके जहन में ये नहीं आ गया था कि जैसे उपनिषद को, जैसे आज के समय जो है चलिए हम 50 उपनिषद को क्या है वो फारसी में अनुवाद करें। मेरे हिसाब से तो जब इतने आचार्य और इतने उस्तादों के साथ सब कुछ सीख चुके थे, कितने लोग जो है उनको पढ़ाए, तभी तो उनके जहन में ये आ गया कि ये काम करने की क्या है वो जरूरत होती है। अब ये उपनिषद और दारा शुकूर, मजमूल बहने, सकीनतुल औलिया, सफीनतुल औलिया को लोग पढ़ के तब तो मिर्जा असदुल्ला खान गालिब के ज़माने तक जो क्या है वो बहादुर शाह जफर जो गुरखानी के सबसे आखिरी बादशाह थे, तो उस जमाने में जो उस्ताद देहलवी के वो हम अज थे, तो क्योंकि ये बात जो है शायद उनके जहन में भी आ गया था कि कहते कि वफादारी बेशर्त उस्तवारी असली ईमान है, मरे बुतखारे में काबे में गाड़ो ब्राह्मण। अब तो ये क्या है कि ये सब चीज को वहां के वो ज्ञान और विज्ञान बांधते तभी तो मिर्जा असदुल्ला खान गालिब के दिमाग में भी ये शेर कैसे वो आ गई कि मरे बुतखाने में काबे में गाड़ो ब्राह्मण को। तो इसके बारे में तो काफी डिटेल्स देने की जरूरत होती है, तो काफी डिस्क्राइब करने की जरूरत होती है। इसमें इसके अंदर जो है इस्लामी फिलासफी भी है, इसमें हिंदू फिलासफी भी है, इसको कैसे एक दूसरे के साथ जो है वो कंपेयर करने की कोशिश की जा सकती है। और जैसे यहाँ पे जब ऊपर का हिस्सा जो शेर होता है वफादारी भी है, उस सवारी असली ईमान भी है, तो ये सब चीज को अलग अलग करके डिस्क्राइब करके हेरमोनोटिक के अंदाज में सबको क्या है वो डिस्क्राइब करके तब तो पता चल जाता है कि क्या सूफीज्म और सूफी का जो क्या है जो अंदाज, जो सोच होता है, जो ज्ञान होता है, क्या आप उसको क्या है इरफान हिंदुइज्म के साथ आप कंपेयर कर सकते हैं। तो बहुत बड़े डिस्क्राइब करने की जरूरत होती है। जी मैम जहाँ तक मैंने अभी तक मुतालिक किया है इस फील्ड में, दारा शिको पे भी मैंने एक आर्टिकल लिखा है, तो मेरी स्टडीज मेरा कंक्लूजन ये कहता है कि वेदांतिक फिलोसफी और इस्लामिक मिस्टिसिज्म में बहुत सिमिलरिटीज हैं, बहुत जैसे कि बिल्कुल अनेश्वरवाद और ये जो चीजें हैं सुलह कुल मुतलक वाली बातें, ये सारी मुझे लगता है कि अभी के टाइम में जिस एक डिवाइडेड सिनारियो में सोसाइटी में हम रह रहे हैं, ऐसे मुझे लगता है कि रेवोल्यूशन की जरूरत है इन चीजों को सामने लाने की, हमारी कंपैरेटिव स्टडी और जो हमारी सिमिलरिटीज हैं उसको सामने लाने की, ताकि लोग जान सकें। और खास करके जोग विशिष्ट या जोग वाशिष्ट जो डॉक्टर फतुल्लाह मुश्ताबाई जो हमारे यहाँ पे जो काफी महाआचार्य होता है फारसी में, और इन्होंने काफी वो इंडोलॉजी के बारे में काफी कुछ काम किया है। तो जोग वाशिष्ट को क्या है, मीर फेंदरस्की जो हमारे एक ईरान के एक मुसलमान फिलासफी थे, तो उसके साथ जो है, उसके बयानात के साथ जो है, अभी मेरे पास वो किताब है, तो उसके साथ जो है वो कंपेयर करने की कोशिश की। अब जब आप जोग विशिष्ट को ये पता नहीं ये किताब दिखाई देता है ये वाली, तो जोग वाशिष्ट को मीर अबुल कासिम फेंदरस्की के साथ जो है कंपेयर करने की कोशिश की। तो मुझे तो इसको देख करके और पढ़ के मुझे इतने वो नहीं बता सकती हूँ कि जैसे क्या मन में कैसे वो भावनाएं और ज्यादा भर जाती है कि कैसे और एक खुदा जो है ये 24 आवर्स को थोड़ा सा समय और देता था कि इंसान के जो है इससे ज्यादा और समय मिल जाए तो और 24 घंटे काम करने का मौका मिले। वैसे तो समय और वक्त जो है हमारी तरफ से काफी कम या ज्यादा लगता है, लेकिन खुदा की तरफ से इतने कम और ज्यादा नहीं लगता है। मैंने अभी मुझे एक मिथोलॉजी का एक कहानी की याद आती है, आप सब लोग मुझे माफ कर दीजिए अगर इस कहानी को शायद अगर इसके अंदर कोई कमी हो तो मुझे बता दीजिए कि मैं कैसे इसको बयान कर सकती हूँ, और अगर इसका आप सब लोग जानते तो मुझे बता दीजिए कि जब
کوئی جو ہے وہ وشنو بھگوان کے پاس جب پہنچ جاتا ہے تو کیا ہے وہ ان سے کیا ہے ایک گلاس پانی مانگتا ہے، تو وہ گلاس کے پانی مانگتے مانگتے کیا ہے کہ اس شخص کے لیے تو وہ کتنے سال لگے گا، لیکن بوشن کے لیے تو کوئی سمے نہیں لگے گا. تو ایک کہانی، ایک میتھولوجی کو جو میں نے ایک اس طرح جو ہے وہ پڑھ چکے تھے انگریزی کی کتاب سے. تو وقت جو ہے تو ہمارے لیے کم اور زیادہ لگتا ہے، لیکن خدا کی طرف سے تو اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے. مطلب سب کچھ اس کے پاس ہے، وہ لا یزال ہے، وہ کبھی نہ وہ ہم کو کیا ہے بس طاقت دیتی ہے، وہ ہم کو برکت دیتی ہے، اور حرکت جو ہے اور موو جو ہے تو ہماری طرف سے ہونی چاہیے. جی بہت شکریہ میم، بہت شکریہ. شکریہ. سمے کی بھی اپنی سیما ہے، اور یدیپی کارکرم بہت اچھا ہے اور بڑا پربھاوشالی ہے، پریرنا دایک ہے، کنتو سمے کی بھی اپنی سیما ہے، مریادا ہے اس کی. کاش ہم اس پروگرام کو آگے چلا پاتے، لیکن سمے کی جو مریادا ہے وہ ہم کو کہہ رہی ہے کہ آگے بڑھا جائے. تو میں شیخ عبد الغنی صاحب سے گزارش کروں گا کہ اب اگلے قدم کی طرف بڑھا جائے. جی دھنیہ واد. ڈاکٹر فرزان اعظم لطفی صاحب کا بہت بہت شکریہ. انہوں نے بہت ہی سارگربت ویاخیان ہمیں سنایا. ان کا پھر ایک بار میں سنستھا کی اور سے دھنیہ واد اور سادھواد دیتا ہوں. اور اس کاریکرم میں ہمارے بیچ ہمارے محترم پروفیسر حسن عباس صاحب بھی موجود ہیں. میں ان کو سلام عرض کرتا ہوں. اور آگے دھنیہ واد جاپن کے لیے میں संस्थान के सचिव डॉक्टर प्रताप कुमार मिश्रा जी को आमंत्रित करता हूं. आदरणीय डॉक्टर फरजाना आजम लुत्फी साहिबा, कर्तव्यवश मुझे सबसे पहले आपको शुक्रिया अदा करना है, धन्यवाद देना है. तो एक शब्द में मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए कुछ चंद अल्फाज में भी कुछ शब्द मैं अपनी तरफ से रखना चाहता हूँ. और वह इस तरह से दरअशकोह की जो शराफाक तसनीफ है जिसका जिक्र अभी आया है, मजमुल बहरैन, उसकी पहली पंक्ति ही बना में आ की ऊ नामे नदारद बहर नामे की ख्वानी सर बर आमद. सुनने वालों को मैं एक सूचना देना चाहता हूं कि इसका संस्कृत तर्जुमा भी, संस्कृत अनुवाद भी हुआ था, जिसका नाम समुद्र संगम रखा गया था. जो फारसी लफ्ज उस किताब के लिए इस्तेमाल हुआ, मजमुल बहरैन, उसका लफ्जी तर्जुमा, मजमुल बहरैन का लफ्जी तर्जुमा संस्कृत में समुद्र संगम के नाम से हुआ था. तो ये जो शेर सबसे पहला आया था उस किताब में, बना में आखी ऊ नामे नदारद बहर नामे की रवानी सर बर आरद, इसका संस्कृत अनुवाद देखें. प्रारंभः किल तन्नाम्ना यस्य नाम न विद्यते, प्रारंभः किल तन्नाम्ना यस्य नाम न विद्यते सर्वाण्यपि हि नामानि यस्य नामानि वस्तुना. तो हम केवल एक नाम का ये हेर फेर है. और एक पंक्ति मुझे और याद आती है जिसको मैं अभी अपने सभी उपस्थित, इस पटल पर उपस्थित श्रोता बंधुओं को, अपने बड़ों को, अपने भाइयों को देना चाहता हूं कि खत्मुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब ने कभी का कॉल है, आपका एक कॉल था, उतलबुल इल्म बलोकाना बिस्सीन. और ये कॉल क्या जबरदस्त, क्या चीज है, उतलबुल इल्म बलोकाना बिस्सीन. वेदों में इसके लिए एक आया है, नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रमिह विद्यते. और उसी ज्ञान के लिए, उसी इल्म के लिए दूसरी श्रुति वैदिक वाक्य आया, ऋते ज्ञानान न मुक्ति.
अब जरा गौर फरमाएं, एक तरफ वेद कह रहा है रिते ज्ञानान नमुक्ति, और आपका कौल है उतलेबुल इल्म, ज्ञानार्जन के लिए, विद्याध्ययन के लिए जाओ, भले चाइना जाना पड़े, चीन जाना पड़े। तो इस तरह से ये जो हम कहते हैं, ये जो हमारा सिद्धांत है जो भारत ने दिया था विश्व कुटुंबकम का, वह विश्व कुटुंब का भाव आज हमारे इस पटल पर हम सभी लोग साक्षात कर रहे हैं। ऐसा अवसर, वह जो वसुधैव कुटुंबकम का भाव था, आज वह हम जीवंत देख रहे हैं, अनुभूत कर रहे हैं। और ऐसी इस अनुभूति को, ऐसे इस क्षण को प्रदान करने के लिए डॉक्टर फरजान आजम लुत्फी साहिबा का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद इस पटल पर फारसी जगत के नामचीन नामवर शख्सियत, हमारे संस्थान प्रत्नकीर्ति प्राच्य शोध संस्थान के शोध विभाग, रिसर्च डिपार्टमेंट के वरिष्ठ परामर्शक मंडल के सदस्य प्रोफेसर सैयद हसन अब्बास साहब मौजूद हैं। आपकी मौजूदगी से हम और भी गदगद, और भी पुरजोश, पुरबुलंद हैं। मैं आपको बिल्कुल लुत्फी साहिबा की तरह मैं आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके साथ ही इस पटल पर आज बहुत ही नामचीन लोग, बहुत ही ज्ञान विज्ञान के प्रति समर्पित लोग, प्राच्य भाषा, ओरिएंटलिज्म, ओरिएंटोलॉजी, इन सब चीज़ों, इन विषयों, इन भाषाओं के प्रति समर्पित लोगों की तादाद आज माशाल्लाह इसको कहेंगे गजब की थी। और यकीनन ये सुनने वालों का और कदरदानों का ही ये ऐसा हौसला था कि इतना बढ़िया और इतना बड़ा कार्यक्रम हम लोग आयोजित कर सके। दिल्ली से प्रोफेसर अराफत खान साहब, डॉक्टर शिल्पा सिंह, गजानन ज्योतकर साहब, दिल्ली से ही डॉक्टर चंद्रगुप्त भारतीय जी, मुंबई से रुद्राक्ष सक्रीकर जी, अखिलेश कुमार साकेत महाविद्यालय फैजाबाद से हमारे बीच मुस्तफ़ा अली, जीनत कैफी साहिबा, कल्पना पांडे जी, मुंबई से डॉक्टर माधव दत्त पांडे जी, बीएचयू के संस्कृत विभाग से नामवर प्रोफेसर सदाशिव द्विवेदी जी, डॉक्टर लाला शंकर ग्यावाल जी, राजस्थान से सुनील पांडे जी, केरल से। कहने का मतलब है ये फहरिस्त मैं नाम यदि लेना शुरू करूं, मैं जिनका नाम ले सका और जिनका नहीं ले सका, दिली शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह मुझे लगता है अब्बास साहब कुछ कहना चाहते हैं। और सरकार जी, अब्बास साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उधर से माइक अनम्यूट कर लें अब्बास सर। अब्बास साहब से इल्तिजा है, अनम्यूट कर दें, माइक को अनम्यूट कर लें। सर आपका माइक अनम्यूट नहीं हो रहा है, 1 मिनट रुके, यहाँ से हम रिक्वेस्ट भेजते हैं उनको। अब्बास साहब से इल्तिजा है कि वो अनम्यूट हो जाएं। अब्बास साहब की आवाज नहीं आ रही है। हाँ, अब आएगी। सर बोलें। आ रही है? जी सर, आ रही है। हाँ, मैं आप सबका बेहद शुक्रगुजार हूँ। आप सबकी कोशिशों से एक बहुत अच्छा लेक्चर सुनने को मिला डॉक्टर खानम फरजान आजम लुत्फी का। अब मुझे मालूम नहीं था कि इन्होंने संस्कृत भी पढ़ी है। मैं तो जानता था कि उर्दू पढ़ी है इन्होंने, और बहुत अच्छी गुफ्तगू इन्होंने की। और अपनी गुफ्तगू के दौरान इन्होंने मेरा नाम भी लिया, मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ उनका भी, और डॉक्टर प्रताप कुमार मिश्र का भी, डॉक्टर अब्दुल गनी साहब का भी, कि इन लोगों ने मुझे जिन अल्फाज से नवाजा उसका मैं मुस्तहक तो नहीं हूँ। बहरकैफ बहुत अच्छी गुफ्तगू थी, और मैं चाहता हूँ कि ये सिलसिला जारी रहे। डॉक्टर राजेश सरकार और डॉक्टर प्रताप कुमार मिश्र और डॉक्टर अब्दुल गनी और जो तो हमारे सहयोगी हैं, साथी हैं, उन सबको भी चाहिए कि इस किस्म की मुफीद पूरज़ मालूमात गुफ्तगू का सिलसिला यूं ही जारी रखें। और खानम लुत्फी के बारे में और उनकी गुफ्तगू के बारे में तो बहुत कुछ कहा गया। मैं सिर्फ इकबाल का एक शेर है वो पढ़ना चाहूंगा, थोड़ी सी तरमीम के साथ। इसके लिए मैं
अल्लामा से माजरत भी चाहता हूँ। हादसा वो जो अभी पर्दे अफलाक में है, खानम लुत्फी, हादसा वो जो अभी पर्दे अफलाक में है, अक्स उसका तेरे आईने इदराक में है। अल्लामा ने मेरे इस्तेमाल किया था, मैं उनसे बेहद माजरत के साथ। आपकी गुफ्तगू वाकई बहुत मुफीद थी और जरूरत इस बात की है कि आप एक लेक्चर और दें, संस्कृत दर ईरान, संस्कृत इन ईरान। आप इस पर भी कभी डॉक्टर मिश्रा से मैं ये कहूंगा कि कभी एक मौका और खानम लुत्फी को दें कि वो इसके लिए थोड़ी तैयारी करें। और खास करके डॉक्टर इंदु शेखर के बारे में हमारे लोग कम जानते हैं। तो डॉक्टर इंदु शेखर ने एक मुद्दत तक तेहरान यूनिवर्सिटी में संस्कृत पढ़ाई और संस्कृत के हवाले से उन्होंने अच्छा खासा काम भी किया है। फारसी में भी उनकी चीजें हैं। डॉक्टर तारा चंद के बारे में हम लोग जानते हैं, अगरचे वो संस्कृत के उस्ताद नहीं बल्कि तारीख हिस्ट्री के उस्ताद थे, लेकिन उन्होंने भी काफी कुछ काम किया है। जरूरत इस बात की है कि ये मौजू बार बार दोहराया जाता रहे और जो काम मिलजुल करके करने का है उसे मिलजुल कर करना चाहिए। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू तमाम करता हूं और एक बार फिर आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपकी इस मुफीद गुफ्तगू में मैं शरीक रहा। शुक्रिया। प्रणाम। मोहतरम जनाब ने मेरे जबान की बात छीन ली और बहुत अच्छा किया कि छीन ली। वो ये कि आप हमारे शोध विभाग के परामर्शक मंडल के वरिष्ठ सदस्य हैं। इस कार्यक्रम के लिए भी इस तरह की प्रेरणा आपने हमें दी थी। आपने मशवरा दिया था और आपने यह भी मशवरा दिया था कि इस तरह के 2-4 कार्यक्रम और किए जाएं। तो मुझे लगता है कि कल भी मैंने ये बात कही थी इस पटल पे, आज फिर कहूंगा कि डॉक्टर फरजाना आजम लुत्फी को जो शुक्रिया अदा अभी हो रहा है वो अधूरा है, आधा है। ये पूरा थैंक यू, ये टोटल शुक्रिया पूरा उस दिन होगा जब इस श्रृंखला के मुसलसल ये जो हमारा तज़किरा है, ये जो चलेगा कार्यक्रम, वो जब पूरा हो जाएगा, काबिल हो जाएगा। पूरा का पूरा थैंक यू फरजाना आजम लुत्फी साहिबा को। मौलाना रूम ने एक बहुत अच्छा शेर, यूं तो उनके यहाँ बहुत ऐसे अशार की भरमार है, लेकिन मौलाना रूम का एक बहुत ही उम्दा शेर है जो इस मजलिस में, इस महफिल में, इस संगोष्ठी में जो कहें उसमें सुनाने के काबिल है। मशवरत इदराको होशियारी दहत, खानम लुत्फी, मशवरत इदराको होशियारी दहत, अक्ल हा यारी दहत। तो हम जब सब मिलजुल करके बैठेंगे तो नए नए मौजूआत, नए नए विषय हमारे सामने आएंगे। उसमें कुछ चैलेंजिंग भी होंगे। हमें उनसे खौफजदा नहीं होना चाहिए, उनसे भागना नहीं चाहिए, बल्कि उस पर मेहनत करके, लगन से, हिम्मत से हमें जो हम रिसर्च कर सकें, जितनी कोशिश कर सकें, उसको हम पटल पर लाकर रखें, ताकि ये मशवरत इदराको होशियारी दहद, अक्ल हा यारी दहद। तो हम एक दूसरे की अक्लों से फायदा उठा करके, एक दूसरे के कामों से फायदा उठा करके इस मौजू को और मुफीद तर बनाएं। शुक्रिया। तो इस तरह से हम आगे के लिए भी लुत्फी साहिबा को आमंत्रित करते हैं और आप सभी हजरात, आप सभी आदरणीय श्रोता, सभी विद्वान श्रोता, आप सभी को प्रत्यकृति प्राच्य शोध संस्थान की साधारण सभा, उनके परामर्शक मंडल के सदस्य, विशिष्ट सदस्य, आजीवन सदस्य और साधारण सदस्य, सबको और सब की तरफ से आप सभी को पुनः बहुत धन्यवाद। फिर हम अगले दिन कार्यक्रम के लिए मिलेंगे। अब गनी साहब अपना संचालन देखें। आदरणीय डॉक्टर गनी साहब। बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रताप कुमार मिश्रा जी। इसके साथ ये
जो संगोष्ठी ये परिचर्चा हुई, इसको यहीं पर हम समाप्त करते हैं। समाप्ति की घोषणा होती है। फिर आइंदा फिर किसी अच्छे मौजू को, अच्छे विषय को लेकर फिर आप सबसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। महोदय नमस्कार। महोदय, ऐसी जो संगोष्ठी और आपकी जो कार्यक्रम की सूचना है हमें समय से पूर्व मिले तो हमारे अन्य साथी भी इसमें प्रतिभागी बन सकते हैं और ज्ञान का आनंद ले सकते हैं। तो कृपया राजेश सरकार जी के द्वारा जो समूह संचालित है व्हाट्सएप पे, उस पे समय पूर्व अगर सूचना मिल जाती है बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा हम सबके लिए। जी जरूर, इसकी सूचना दी जाएगी वेबसाइट पर, यानी फेसबुक पर भी रत्नकीर्ति शोध संस्थान के फेसबुक और वेबसाइट पर भी सूचनाएं दी जा रही हैं। उसको आप अगर निरंतर देखते हैं तो आपको सूचना मिल जाएगी। धन्यवाद।